Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Beliau Al-Habib Ali bin Abdullah Haddad membuka pembicaraannya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya hingga hari kiamat nanti. Allahumma shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melambangkan dada kita dan Allah Subhanahu wa taala mempermudah semua perkataan kita. هذه الجلسة المباركة العلمية إن شاء الله نقول فيها الفقهية التي نتحدث فيها إن شاء الله تكون فيها جلسة مباركة منظورة من عند الله سبحانه وتعالى. Dan beliau berkata ini adalah perkumpulan yang sangat berkah karena di dalamnya kita membahas tentang ilmu, baik itu ilmu fikih dan ilmu yang lainnya. Dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر أعني تشمل مجالس العلم والفقه والتعليم. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila kalian berjalan di taman-tamannya surga, maka dekatilah taman tersebut. Dan para sahabat bertanya, wa ma riyadil jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taman surga itu adalah majalis dzikir, adalah perkumpulan yang di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan perkumpulan membahas tentang ilmu juga termaksud di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza arada Allah biqaumin khairan qala waffaqa aw hayya'a man yudhakkiruhum billahi subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan diri dia kepada kebaikan tersebut. Wa aidan hadha min bab at-tawasi والتعاون على البر والتقوى كما أمر الله به جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Dan perkumpulan seperti ini adalah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah suruh kepada kita untuk selalu bersama-sama mengerjakan kebaikan bersama-sama dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. فنبدأ بالحث والإقبال على الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحال، لأن الإنسان عمره يمر بسرعة ربما لا يشعر إلا وهو عند عسكر الموتى. Dan beliau berkata, beliau mengajak kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan jangan sampai tak kala kita berada di dalam akhir hayat kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. لهذا ينبغي عليه أن يشمر في حضور مجالس العلم التي تبعث عليه الرغبة وتبعث عنده الرغبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. Dan beliau menganjurkan bagi diri kita untuk selalu mengisi di dalam kehidupan kita kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di dalam keseharian kita hanya lalai di dalam urusan perintah Allah Subhanahu wa taala. في هذه المجالس رضاء الله سبحانه وتعالى، في هذه المجالس نظر الله،
في هذه المجالس رعاية الله، في هذه المجالس تنزل الرحمة. ليس هناك مجالس أفضل من هذه المجالس التي يكون فيها ذكر الحلال والحرام والشريعة الإسلامية. Dan di dalam majelis ini ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis ini kita dilihat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis ini kita mengetahui apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya bagi kita semua. Laisa biquwwatina wala bi'amalina في حضورنا لهذا المجلس إنما هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلهذا نسأل الله الذي وفقنا أن يقبلنا. Dan kita hadir di dalam majelis ini bukan karena kekuatan kita untuk hadir di dalam majelis ini, bukan karena kita menghendakinya. Karena kita hadir di dalam majelis ini adalah taufik, adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang meridhoi kita untuk hadir di dalam majelis ini. Dan kita berdoa bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita tak kala kita duduk di dalam majelis ini. Yaqulullahu jalla wa ala wasifan hadzal amr at-tawfiq alladhi huwa aziz wa ma tawfiqi illa billah. Li'izzati at-tawfiq lam yudhkar fil Qur'an illa marratan wahidah. Dan di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala berkata tidak ada taufik, tidak ada kebaikan melainkan itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya ayat ini tidak disebutkan melainkan satu kali saja ayat ini disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idza hasalta ala hadha at-tawfiq qala ahlul ilmi at-tawfiq huwa khalq qudrat at-ta'ah fil 'abd. Man alladhi yakhluquha wallahu subhanahu wa ta'ala. Dan berkata ahlul ilm tak kala orang itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia benar-benar mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak akan mendapatkan seseorang taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah yang menghendaki orang tersebut mendapatkannya. كثير من الناس لم يوفقوا لحضور هذه المجالس، كثير من النساء لم توفق، كثير من الشباب لم يوفقوا. لماذا؟ ليس ذلك إلا من التوفيق. لدى هؤلاء خذلوا وأنتم وفقتم. Dan berapa banyak di antara kita orang-orang itu tidak tergerak hatinya untuk menghadiri majelis seperti ini. Berapa banyak para wanita kita, berapa banyak para syabab, para anak-anak muda di antara kita tidak digerakkan Allah Subhanahu wa taala hatinya untuk menghadiri majelis seperti ini. Walakin nas'alullah an yahdiyana qala al-Imam al-Ghazali idza aradta an tad'u li shakhs taqul Allah yahdih. Is'al awwal anta Allah yahdina wa yahdi. Nas'alullah an yahdiyana wa yahdiyahum. Dan akan tetapi kita diperintahkan untuk mendoakan orang tersebut semoga orang tersebut diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis seperti ini. Karena Imam Ghazali beliau berkata, apabila kalian melihat orang yang tidak mau hadir majelis, kalian harus doakan dia untuk diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan, hatinya digerakkan untuk hadir di dalam majelis. Karena beliau berkata, tak kala kita mendoakan diri orang, kita doakan diri kita dulu. Kita doakan diri kita mendapatkan hidayah dan kita mendoakan orang untuk diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada man fataha ala nafsihi baban min abwab al-khair himmah wa niyyah qala ahli ilmi fataha Allah lahu 70 baban min abwab at-tawfiq wa man fataha ala nafsihi baban min abwab al-i'rad فتح الله عليه أو له 70 باب من أبواب الخذلان. نسأل الله العافية والسلامة. Dan barang siapa yang dirinya mencoba membuka dirinya untuk di dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 70 pintu kebaikan bagi dirinya. Akan tetapi barang siapa yang membuka dirinya untuk di dalam keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 70 pintu murkanya Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Hadarta مثلا جئت إلى هذا المجلس وفقك الله إلى 70 طاعة فتح لك 70 باب من أبواب الطاعة
سواء كان جماعة سواء كان تسبيح أو ذكر أو استغفار أو توبة أو قراءة قرآن 70 باب من أبواب التوفيق. وإذا الإنسان وقع في معصية أو بعد عن الله فتح له 70 من أبواب الخذلان. نسأل الله العافية. لهذا دائما عند بداية خروجك من البيت تنوي أن تفعل الطاعة حتى توفق بالطاعة. Dan seperti kita, tak kala kita duduk di dalam majelis ini, kita dibukakan Allah Subhanahu wa taala 70 pintu kebaikan bagi diri kita. Walaupun kita hadir datang ke masjid untuk sholat berjamaah, ataupun kita hadir di dalam majelis untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di dalam majelis untuk mendengarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan bagi diri kita. Dan apabila kita membuka diri kita mencoba untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 70 pintu murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berkata tadi, kita dianjurkan tak kala kita sebelum keluar dari rumah kita buat niat di dalam diri kita untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siru ila Allah ala qadri istita'atikum. سيروا إلى الله عليا ومكاسير على قدر ما تستطيعون، لكن لا تتأخروا لا تتوانوا. اقبلوا على الله بقدر استطاعتكم في الطاعات وفي الصلوات في الاستغفار في الجماعات وهكذا على قدر الاستطاعة. Dan kita dianjurkan untuk berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Gimana jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada pemaksaan di dalam tersebut. Maksudnya kita tak kalah beramal, kita beramal sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak dianjurkan untuk memaksa diri kita beramal tidak sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk beramal sesuai dengan apa yang kita mampu. Al-mushkilah fil wuquf wa at-ta'akhkhur. Lihada fal-insan idza ta'akhkhara aw waqafa wa lam yaf'al shay' min at-ta'at aw ta'akhkhara 'an at-ta'at. لهذا يقال الناس ثلاثة، إما أن يكون رابح وإما أن يكون مغبون وإما أن يكون خاسر. الرابح هو الذي يومه أفضل من أمس، هذا رابح. بالأمس كان لا يصلي جماعة اليوم يصلي جماعة، بالأمس كان لا يحضر مجلس العلم اليوم يحضر مجلس العلم. Dan yang masalah kata beliau adalah orang itu yang ta'akhir, yang terlambat di dalam mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, atau dia berhenti untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang muskilah, inilah yang masalah bagi diri dia tersebut, karena dia terlambat bagi dirinya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau tadi, orang itu terbagi menjadi 4. Ada orang itu yang selalu beruntung, ada orang itu yang beruntung dan bisa menguntungkan diri orang yang lainnya. Ada orang itu khasarah, dia rugi di dalam diri dia. Dan ada orang itu dia rabi. Salah. Ba'da salah. Khasarah, khalas. Nah, yang ketiga katanya orang yang merugi di dalam dirinya. Maghbun huwa alladhi yawmuhu mithl amsih. بالأمس يصلي نفس الصلاة يا جماعة ما في زيادة. بالأمس لم يستغفر اليوم لم يستغفر، هذا مغبون ما في زيادة. إذا كان هناك في زيادة بالأمس لم يحضر اليوم حضر مسلم هذا رابح، لكن نفس كل يوم ما يحضر لكن يصلي جماعة هذا مغبون. إنسان مغبون، معنى المغبون معناه أنه ما في زيادة، كما الذي يبيع ويشتري في السوق لكن ما في ربح، وقته يضيع خسارة. Dan adapun katanya maghbun itu adalah orang itu yang dimana dalam kesehariannya yang kemarin sama yang sekarang itu tidak ada tambahan. Maksudnya amal dia kemarin dia sholat jamaah, itu aja yang dilakukan sholat jamaah, tidak ada yang bertambah di dalam diri dia. Amma al-akhir fahuwa al-khasir. Wal-khasir hada bil-ams kan yahdhur majalis al-ilm, bil-ams kan ma sha Allah يكثر من صلاة الجماعة يحضر الجماعة، بالأمس كان يصلي الرواتب قبلية بعدية، أما اليوم لا يصلي الفرض والسلام عليكم، قال يكفي هذا الفرض فقط. هذا خاسر أهل الخاسرين. Dan orang yang merugi itu tak kalah orang itu di dalam hari kemarinnya dia banyak beribadah, sholat jamaah, dia sholawat kepada Rasulullah, dia banyak amal yang dilakukan, tak kalah keesokannya dia hanya mengerjakan sholat fardu.
katanya, kenapa kau tidak sholat jamaah? Katanya, ini sudah cukup bagi aku katanya. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang merugi, kata beliau tadi. وهذا يعني كم نبقى أحبابي وأخواني في الدنيا، كم نعمر، الواحد يحسب كم سنعمر، هو وقت قصير محدود، إما أن نسعد في هذا الوقت سعادة لا شقاوة بها بعدها، وإما أن نشقى هذا العمر القصير نشقى به أو نسعد به. ينبغي أن نحصل على السعادة متى؟ إذا أطعنا الله سبحانه وتعالى وصلنا في الطريق التي رسمها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kata beliau tadi, berapa lama orang ini akan berada di dalam kehidupannya? Berapa lama dia akan hidup di dalam kehidupannya? Katanya, karena waktu kita ini gosir, waktu kita ini sedikit di dalam dunia ini. Sedikit waktu kita, maka kita dianjurkan untuk mengunci diri kita untuk di dalam kebaikan, untuk di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita di dalam dunia ini adalah waktu yang sedikit. والسعادة الذي كل يطلبها نحن بعض الناس يطلب السعادة الدنيوية معنى راحة الجسم، وهذه غير موجودة، ليس موجودة. قال بعض الحكماء عجبت من شيء عجبت ممن يطلب شيئا لم يخلق، عجبت ممن يطلب شيئا لم يخلق. الراحة لم تخلق في الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. دائما الإنسان في تنقل من محنة إلى محنة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. Adapun keberuntungan itu, kata beliau, tak kala orang tersebut dia meminta sesuatu yang tidak ada di dalam dunia ini. Itu adalah hal yang tidak ada untungnya. Makanya kata beliau tadi, ajib tuh, aku sangat heran tak kala ada orang itu meminta sesuatu keberuntungan, akan tetapi keberuntungan tersebut tidak pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sesuatu keberuntungan melainkan keberuntungan yang kita minta tak kala kita beruntung di akhirat kelak nanti, bukan keberuntungan di dunia yang kita minta. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan keberuntungan melainkan keberuntungan tak kala kita di akhirat nanti. ليس يظن كثير من الناس أن الراحة مع أهل المال أو أهل الجاه أو أهل السلطة، ليس لديهم راحة أبدا، ليس لديهم أدنى راحة، وإن تمتعوا بالمال وإن كان عندهم كل شيء من الدنيا، لكن ليس لديهم راحة. الراحة غير موجودة عندهم، لكن الراحة عند أناس مخصوصين. من هم؟ Dan terkadang banyak orang ini senang dia tak kalah dekat sama orang yang banyak duitnya, tak kalah dia dekat sama orang yang mempunyai kedudukan, tak kalah dia dekat sama orang yang lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan termaksud orang yang beruntung, bukan dianya senang. Itu bukan di dalam kesenangan tak kalah di dunia. Adapun orang yang senang tak kalah di dunia nanti disebutkan sama beliau. Ar-raha hiya liman 'arafa Allah, liman 'arafa Allah wa 'arafa ibadatillah wa taladdada biha. هو دائما في راحة، يتنقل من لذة إلى لذة، من صلاة إلى صيام، يتلذذ العبادة، يشعر لها لذة عظيمة. ثم كلما قضى الله عليه من أي أمر سواء كان ضر أو خير أو شر قضاه الله فهو مسلم، لأنه مؤمن يقين أنه لا يصيبه من خير وشر إلا إذا أراد الله. هذا فرح مؤمن الحقيقي. Adapun orang yang senang tak kalah di dunia tadi adalah orang seperti apa katanya? Orang yang senang tak kalah hidup di dunia adalah orang yang selalu di dalam dirinya bertambah keimanannya. Misalnya hari ini dia sholat berjamaah, terus besoknya dia puasa, bertambah terus keimanannya. Maka tak kalah dia di dunia, dia melihat orang yang banyak maksiat, dia tidak terikut sama orang tersebut. Karena kenapa? Karena keyakinan, keimanan dia selalu bertambah di dalam kesehariannya. ربما أيضا يشعر بعض الناس بأمر ضيق، يقول له نرتاح نشرب شيء من المسكرات حتى نرتاح. العكس، هذا مسكين يقتل روحه، يقتل راحته الحقيقية، لأن راحته في طاعة الله وفي الرضا بقضاء الله. كل من خالف أمر الله سبحانه وتعالى فإنما وقع في رضا الشيطان ومخالفة الرحمن، وليس له راحة في الدنيا أبدا.
Dan terkadang banyak di antara kita salah mengartikan kapan kita itu mendapatkan kesenangan di dunia. Ada yang menyangka bahwa kesenangan di dunia itu tak kala dia minum minuman yang memabukkan, tak kala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menyangka begitu. Kata beliau, itu bukan kesenangan di dalam dunia, melainkan dia mencelakakan dirinya di dalam dunia tersebut. Dia mencelakakan dirinya karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kesenangan di dalam dunia melainkan kita tak kala kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. فهذا الذي يقتل نفسه مثلا كثير من الآن كثر الانتحار لا سيما في بلاد الغرب وإذا في بلاد المسلمين موجود. لماذا تنتحر؟ ما عندك إيمان، ما عندك تسليم القضاء، ما عندك خوف الله، عنده ضيق وهموم. أنت عندك القرآن وعندك الصلاة، ادخل صلي ركعتين واسجد لله وابكي ستشعر بالراحة. Banyak di antara kita yang melakukan maksiat, tak kala kita tanya, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Dia mengatakan, aku punya kebosanan, aku punya kesumpekan, aku punya sesuatu hal yang membuat diriku bosan. Kenapa tak kala kita bosan, tak kala kita merasa diri kita ini punya kekurangan, kita tidak kembali untuk membaca Al-Quran, kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? متى يأتي هذا التلذذ؟ متى يأتي هذه الراحة؟ متى تأتي؟ إذا وجد التسليم الكامل لله، لأنه من شروط الإيمان الشرط السادس الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا باللسان نقول، لكن هل موجود بالقلب هذا التسليم؟ إذا وجد الآن حصل الإيمان وحصلت لذة الإيمان والراحة. Dan kata beliau, kapan kita itu merasakan tak kala kita mendapatkan kesenangan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tak kala mendapatkan rahmat, mendapatkan kesenangan di dunia, tak kala kita berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan lezatnya tak kala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. وجد هذا الأمر إذن ما هناك أي مشكلة تحصل في المجتمع. لماذا؟ كل شخص مؤمن بما أعطاه الله. هذا أعطاه الله قليل مال، هذا أعطاه كثير، هذا أعطاه ولد، هذا لم يعطيه ولد، هذا أعطاه جاه، هذا لم يعطيه جاه، هذا عنده بيت، هذا ما عنده. كل واحد مؤمن بقضاء الله يسعى يتسبب، لكن عنده إيمان كامل بالقضاء والقدر. هذا هو الإيمان. لو ما وجدت المشاكل الموجودة الآن في المجتمعات الإسلامية. Dan beliau tadi ngomong, apabila orang itu mendapatkan kelezatan dari Allah Subhanahu wa taala, tak kala orang itu beriman, maka dia mempercayai semua apapun yang Allah tetapkan kepada dirinya, baik itu kebaikan, baik itu keburukan. Dan ada pula tak kala kita merasakan, mungkin kita melihat ada salah satu teman kita yang dia mempunyai kedudukan dan kita tidak mempunyai kedudukan. Orang itu diberi rezeki yang banyak, kita tidak diberi rezeki yang banyak. Ada juga orang itu diberi rumah besar, kita juga tidak diberi rumah. Ada juga orang itu dia dikasih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala punya anak, akan tetapi kita tidak punya anak. Kalau kita mendapatkan kelezatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak pernah menyangka keburukan itu semua adalah keburukan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan tak kala kita tidak mendapatkan apa yang orang dapatkan, inilah hal yang dikasih Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi diri kita. Allahumma iman ka imani hadithah. Allahumma iman ka imani hadithah. Hada hadithah ahad as-sahaba alladhina rasamu lana haqiqat al-iman. كل الصحابة عندهم حقيقة الإيمان، اليقين الكامل. اليقين إذا وجد اليقين عمل قليل يكفي، لكن اليقين موجود. Beliau tadi berdoa semoga kita mendapatkan keimanan seperti keimanan Harithah, sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Harithah ini beliau menggambarkan sesuatu keimanan yang paling sesungguhnya keimanan. Para sahabat itu mereka mempunyai keimanan yang sangat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Harithah ini beliau mempunyai keimanan yang sangat kuat di mata Allah Subhanahu wa taala.
رآه النبي صلى الله عليه وسلم هذه درجة عالية، ولهذا يقولون السلف الصالح: اللهم ارزقنا إيمان كإيمان حارثة، إيمان كإيمان حارثة، درجة عالية، نسأل الله أن يحققنا بهذه الدرجة. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: كيف أصبحت يا حارثة؟ كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا، أصبحت مؤمنا بالله حقا. Dan para salafus soleh mereka itu menganjurkan kita untuk selalu berdoa, ya Allah semoga kami diberi keimanan seperti keimanan Harithah. Karena kenapa? Karena tak kala ada satu hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Harithah di pagi hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia, wahai Harithah, gimana hari pagimu? Kata Harithah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di hari pagiku aku mendapatkan keimanan yang sesungguh-sungguhnya di matanya Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ya Rasulullah, asbahtu mu'minan billahi haqqa, asbahtu mu'minan billahi haqqa. Mu'min الكل مؤمن، لكن حقا هذه كلمة فيها خط أحمر خطيرة، لابد لك من دليل. قال: ما دليل إيمانك يا حارثة؟ أعطني دليل يقين أنك حق. قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا، ماشي، ليس لي شهوة في الدنيا أبدا. لماذا؟ هو ينظر إلى المقام الأكبر آخرة. Kata Harithah tadi, aku tak kalah di pagiku mendapatkan menjadi seseorang mukmin yang paling benar-benar mukmin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukmin itu sebenarnya di dalam kata mukmin ini orang itu harus bertakwa, tapi kata-kata haqqa ini adalah kata-kata yang sangat berat, yang tidak ada tandingannya kata-kata haqqa ini. Maka dari itu orang itu tak kalah dia mendapatkan kata-kata haqqa ini, kata Harithah, beliau itu menjadikan diri beliau itu tidak ada keinginan di dalam dunia. Maksudnya tidak ingin mendapatkan sesuatu apapun dari dunia ini, melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala azafat nafsi 'an ad-dunya wastawa 'indi madaruha wa dhahabuha, tin labn wa madhhab sawa 'indi, wa ka'anni bi'arshi rabbi bariz, ka'anni ara 'arshi rabbi, وكأني بأهل الجنة في جنانهم يتنعمون، أرى كأني أرى أهل الجنة في الجنان في النعيم، وكأني بأهل النار في نيرانهم يتعاون، كأني أرى النار والناس يعذبون فيها. كشف الله له الحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد نور الله بصيرته، عرفت فالزم الطريق لا تترك، عبد نور الله بصيرته. Dan yang dimaksud orang yang seperti apa yang dikisahkan dari Harithah tadi, katanya beliau itu tidak menginginkan sesuatu hal yang di dunia. Gimana cara tidak menginginkan sesuatu hal yang di dunia? Katanya tak kala orang itu tidak menginginkan sesuatu hal di dalam dunia, maka dia tidak menganggap bahwa emas sama sesuatu hal yang kotor itu berbeda, melainkan sama aja. Melihat tanah sama emas itu sama aja harganya, tidak ada harganya emas di matanya. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti itu adalah orang yang sudah dibukakan mata batin dia untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. قالوا أهل العلم أن عمر حارثة كان 18 سنة، 18 سنة يعني صغير، شباب صغير. وفوق ذلك لم يكتفي بهذا الأمر كله. يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني الشهادة، لأن الشهادة أعلى مراتب، شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ما فوقها إلا العلماء ثم الأنبياء والرسل. أدعو الله أن يرزقني الشهادة، فقال: اللهم ارزق حارثة الشهادة، ارزق حارثة الشهادة. فقال خرج حارثة في غزوة بدر وكان متأخر، وكانت أمه تحبه، أراد أن يخرج، قالت: لا، ما عندها ولد إلا هذا، محبوب، ممنوع تخرج. Beliau Harithah mendapatkan magom seperti itu, mendapatkan magom mukmin, keyakinan sesungguh-sungguhnya tak kalah berumur 18 tahun.
Ini adalah umur yang sangat muda bagi Harisah. Maka beliau tak kala bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku agar aku diberi rezeki mati ke dalam syahid, mati dalam keadaan syahid. Beliau minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau mati di dalam syahid, karena syahid ini, mati ke dalam syahid adalah kedudukan yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu ulama dan yang lainnya, ulama, orang alim. Akan tetapi syahid ini adalah kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Adapun tak kala pada saat perang Badar, ini Harisah ingin ikut perang Badar tersebut, akan tetapi ibunya melarang dia untuk ikut perang Badar karena ibunya tidak punya anak yang lain kecuali dia. Dan ibunya itu sangat cinta kepada dia karena tidak punya anak yang lainnya. فأذنت له بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بدر، وقد جهزوا الأماكن لقتال الكفار والمشركين في غزوة بدر. هذه غزوة كانت في أول غزوات الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبقي ماء. أمر النبي الصحابة يحرسوه من أن يأتي به أحد من الأعداء يشرب منه. فجاء حارثة بعد أن وصل النبي وأصحابه إلى المكان، بعد أذنت له أمه بعد محاولة طويلة، فجاء يمشي بسرعة ليلحق بالنبي ولكن ظمآن، فوضع رأسه في الماء ليشرب، فضربه أحد المسلمين ولم يعرفه لأنه مدجج مستور، فمات في الماء. هذا حديث Dan terus tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menemukan tempat untuk persiapan perang dan yang lainnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan air dan ngomong kepada para sahabat, jangan minum air ini, memerintahkan para sahabat jangan minum air ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan minum air ini. Terus Harisah ini tak kala dia diizinkan oleh ibunya untuk ikut perang Ghazwatul Badar, untuk ikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah si Harisah ini dia musyawarah sama ibunya, ini minta izin sama ibunya, terus ibunya membolehkan dia ikut perang Ghazwatul Badar. Setelah diizinkan oleh ibunya, dia bergegas, lari, dia ingin ikut perang Badar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di perjalanan jauh dia cepat-cepat, lalu timbullah rasa haus daripada Harisah tadi. Lalu Harisah tadi minum air yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala ada satu sahabat melihat Harisah minum air tersebut, lalu ada satu sahabat memukul kepalanya sehingga Harisah tadi mati syahid, karena sahabatnya tadi tidak tahu siapa yang minum air tersebut. فرجع الناس من غزوة بدر وسمعت الناس يتكلمون أن حارثة حبط عمله لأنه قتله مسلم. Dan tak kala setelah dari perang Badar, lalu melihat para sahabat tak kala Harisah tadi meninggal dunia karena minum air tadi, lalu katanya Harisah ini dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalnya itu sudah syahid, terus meninggalnya dipukul orang muslim, meninggalnya. Jadi kedudukannya sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Ja'at ummuhu tabki ila an-nabi, tabki bukaan shadid, ya Rasulullah, aina Haritha, fil jannah aw fil nar? In kana fil nar bakitu, in kana fil nar al-jannah sabartu. فلما جاءت النبي قال أو بلهتي ما لك يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. Lalu tak kala Harisah meninggal, ibunya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Harisah sekarang? Apakah dia berada di dalam surga atau berada di dalam neraka? Kalau Harisah berada di dalam neraka, maka aku tidak akan berhenti di dalam nangisku ini, kata ibunya. Akan tetapi kalau seandainya Harisah berada di dalam surga, maka aku akan sabar karena di dalam kematian anakku ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ibu Harisah, kenapa kau menanyakan hal yang tidak penting kau tanyakan?
Apakah kau tahu Harisah sekarang berada di dalam surganya Allah, surga Firdaus yang paling tinggi surga tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذه الأمور التي سمعناها وهذه القصة تحدونا وترشدنا لأن نكتفي بهؤلاء الصحابة الكرام، نمشي على منهجهم. ليس أننا نقول أن معنى أن الذي يخرج الدنيا من قلبه يجلس في بيته يترك عمله، لا، كل إنسان يذهب إلى عمله ولكن يجعل الدنيا في يديه، سواء كان عملا في ظاهر، سواء كان عملا شاقا أو غير عملا تجارة أو غير ذلك، يجعلها في يديه ويسعى في دنياه لكن ليس على حساب الآخرة. Dan dari cerita tadi kita dianjurkan untuk mengambil faedah dari cerita yang tadi, karena kita dianjurkan untuk selalu beramal kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan juga untuk selalu berjalan di jalannya sahabat tadi. Karena cerita sahabat tadi kita harus ambil dan kita harus tanamkan di dalam diri kita betapa diri kita harus memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan, kita mengambil faedah dari cerita tadi dari para sahabat untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan tak kala kita beriman kepada Allah bukan dengan kita hanya di rumah saja, tidak mau bekerja. Kalau seandainya ditanya orang kenapa nggak bekerja, aku ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu. Kita dianjurkan selalu kalau seandainya kita punya pekerjaan, punya dagangan, kita dagangin. Akan tetapi dianjurkan bagi diri kita untuk menjadikan dunia ini hanya di tangan kita saja. Jangan jadikan dunia di hati kita. Karena tak kala kita menjadikan dunia di dalam hati kita, maka kita akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tak kala kita menjadikan dunia di dalam tangan kita, maka kita akan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ويجعل له نصيبا من وقته في حضور مجالس العلم التي تجمع جميع الخيرات. يجعل كل وقته ويشغله في دنياه، نصيبا من وقته يحضر مجلس علم، نصيبا من وقته يذكر الله، نصيبا من وقته في عبادة الله، نصيبا من وقته لزيارة الأرحام، وهكذا يقسم أوقاته لكي تظهر بركة الوقت ولا يكون عمره كله فانيا في ترك العمل الصالح. Dan kita dianjurkan juga untuk di dalam diri kita itu kita buat di dalam keseharian kita itu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat di dalam sehari-hari kita itu kita buat untuk beribadah. Kita buat untuk ziarah kepada sesama muslim. Kita buat untuk misalnya dalam 1 jam ini kita sholawat kepada Rasulullah. Dalam 1 jam ini kita ziarah kepada para ikhwan kita. Karena itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لهذا التفقه في الدين وهذه المجالس واجب، فرض عين. كثير من الناس يصلي لكن في خلل كثير صلاته، يزكي لكن خلل كثير، لم يجلس بين يدي أهل العلم، لا سيما النساء يحتاجان إلى فقه في أمور طهارة، أمور صلاة، أمور غسل، أمور حيضهن. الرجال يحتاج إلى فقه أمور صلاة، أمور وضوء، زكاة، حج. كل هذه الأعمال تحتاج إلى فقه، لكن من أين سيحصل الفقه؟ إنما يحصل الجلوس بين يدي طلبة العلم. Dan beliau tadi ngomong, tak kala kita sudah bisa membagi waktu kita tadi, maka kita akan mendapatkan barokah dari waktu tersebut. Karena tak kala kita duduk dalam majelis ini, hukumnya fardu ain. Fardu ain hukumnya wajib bagi kita untuk hadir di dalam majelis. Karena di dalam majelis kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Karena dari mana kita mendapatkan ilmu tersebut kecuali kita duduk bersama thalibul ilm. Apalagi para wanita kita itu perlu dalam ilmu fikih. Ya, dari mana kita bisa mengetahui hukum mereka haid? Dari mana kita mengetahui kita bisa sholat kita benar atau enggak kecuali kita duduk di dalam majelis ilmu. Karena kata beliau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan duduk bersama orang penuntut ilmu, kata beliau.
مجالس أو الفقه من أعظم ما ينبغي أن يتحاور فيه ويسأل. الفقه فقه الدين. لماذا بعث النبي؟ لماذا بعث نبينا محمد؟ يحققنا بالفقه الظاهر والفقه الباطن، يعلمنا الفقه الظاهر في أمور ديننا والفقه الباطن في أمور قلوبنا. Dan beliau mengatakan banyak di antara kita itu tidak tahu pentingnya ilmu fikih. Pentingnya ilmu fikih itu di dalam keseharian kita. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu? Untuk apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus? Untuk membenarkan ilmu kita, ilmu fikih kita, baik ilmu fikih zahir maupun ilmu fikih batin itu harus dibenarkan. Itulah tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di antara kita. وعلم الفقه الباطن وعلم الفقه الظاهر يجب أخذه من أين؟ يقولوا في هذه المجالس. ينبغي أن تستمعوا إذا سمعتم مسائل فقه أو تفتحوا إذا جاء عندكم طالب علم في هذا البلاد أو عالم تفتحوا باب السؤال. كل واحد عنده أسئلة كثيرة، افتحوا باب السؤال. إذا عندكم إشكالات فقهية مسائل فقهية افتحوا باب. وقالوا أهل العلم كرامة العالم سؤاله. قال سفيان الثوري إذا دخل بلاد ولم يسأل فيها يهرب. لماذا؟ قال لا أجلس في بلاد مات العلم فيها. Dan betapa pentingnya ilmu fikih tersebut, maka kita dianjurkan tak kala kita melihat orang yang alim di dalam ilmu fikih, kita melihat orang alim itu kita ambil manfaat dari mereka. Kita tanya ilmu fikih karena saking pentingnya ilmu fikih tersebut. Karena kenapa? Karena ilmu fikih ini tak kala orang tidak mau bertanya, maka dia tidak akan faham di dalam ilmu fikih tersebut. Maka karomahnya ulama itu, orang alim itu, tak kala mereka itu selalu ditanya soal-soal ilmu agama. Maka tak kala ada satu cerita Sufyan Tsauri tak kala masuk di dalam satu kota, orang di dalam kota tersebut tidak ada menanyakan hal fikih bersama beliau. Maka kata Sufyan Tsauri, beliau pergi langsung dari kota tersebut. Ditanya orang, kenapa kau pergi dari kota tersebut? Karena aku, kata Sufyan Tsauri, aku tidak mau duduk di dalam kota di mana kota tersebut sudah mati, sudah tidak ada ilmu di dalam kota tersebut. هكذا كان العلماء ديدنهم إذا وصلوا بلاد يفتحون باب السؤال الفقهي أو طلبة العلم. لا نقول نحن علماء، طلبة العلم إن صح لنا الطلب نسأل الله أن يقبلنا من طلبة العلم. Maka kata beliau, apa salahnya tak kala kalian melihat ulama itu bertanya tentang fikih sama ulama tersebut. Kata beliau, saking tawadhunya kata beliau, mungkin kita ini bukan thalabatul ilm, bas kita ini ingin menjadi orang yang meminta ilmu saja. Maka kata beliau, semoga kita ini menjadi orang yang diterima Allah Subhanahu wa taala tak kala kita menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. لأنهم المسؤولون عن الدين بعد الرسل هم الذي يتحمل العلم، ينبغي أن يبلغوها. إذا سكت في الحديث عن النبي من كتم علم ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. من كتم علم. Karena mereka ulama ini adalah pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka ulama ini yang membawa, yang bertanggung jawab di dalam ilmu agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak kala ada satu ulama dia mempunyai ilmu, akan tetapi dia diam di dalam ilmu tersebut, dia tidak menyampaikan ilmu tersebut, maka nanti dia akan dilempari pakai batu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fi hadits dzakarahu al-Imam at-Targhib wa at-Tarhib al-Imam al-Mundhiri qala fi hadha al-hadith fihi wa'id shadid 'ala al-ulama wa 'ala عدم السؤال. على العلماء أشد. يقول ويل للجاهل إذا لم يسأل مرة واحدة بس. ويل للعالم إذا لم يعلم 1000 مرة، مش مرة. العالم عليه 1000 ويل، أما الجاهل عليه ويل. إذن ما دام نحن علمنا سقط عنا هذا الويل إن شاء الله. بقي عليكم أن تسألوا. Maka beliau tadi ngomong, adapun orang berilmu itu tak kala dia tidak mengamalkan ilmunya, maka disebutkan di dalam kitab, wailun, celakalah orang
yang tidak bertanya sama orang alim satu kali. Celaka orang tersebut. Akan tetapi tak kala ada orang alim dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan celaka 1000 kali. Bedanya sangat jauh. Maka kata beliau, semoga tak kala beliau mengajar ini, semoga sudah lepas tanggung jawabnya. Sudah lepas tanggung jawab beliau, sekarang tinggal kita saja mau bertanya sama beliau atau tidak. Berarti tinggal kalian-kalian saja, tanggung jawabnya belum lepas kalau melihat orang alim tidak mau bertanya. لأيلكم إن شاء الله نقول لأيل تبليغ الشريعة نحن نستفيد منكم وأنتم تستفيدون تحملنا المشاكل أيل إن شاء الله يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلنا ويقبلكم. Maka kata beliau, insya Allah kita akan membuka soal pertanyaan, karena di samping dalam pertanyaan ini beliau mendapatkan faedah dan kita pun mendapatkan faedah dari beliau. Karena insya Allah tak kala belum kita keluar dari sini kecuali tanggung jawab kita tadi sudah sama-sama kita lakukan. Barang siapa yang mempunyai pertanyaan, fadhol, jangan malu-malu, kata beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong minta penjelasannya, guru. Yang mana yang harus kita pentingkan dalam rukun dalam rukun Islam? Apakah sholat dulu, puasa dulu, zakat dulu, atau haji dulu? Yang mana yang harus diutamakan lebih dulu setelah bersyahadat? Demikian. Ya Habib, yani mungkin nasrah lana anil rukun Islam. Man alladhi yuqaddim hal shalah wal zakah wal hajj, yani mungkin nasrah lana dhalik. يقدم أركان الإسلام 5 ما تحتاج إلى كل ما شاء الله كلكم تفهمون عن أركان الإسلام 5. أولها الشهادتين ما فيها الحمد لله التوحيد، إذا حصل التوحيد هذه الشهادتين. والثاني بعد التوحيد دخول الإسلام الصلاة هذه أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأن تركها كفر. يقول الإمام أحمد بن حنبل بيننا في حديث بيننا وبين الصلاة ترك الصلاة، قال الإمام أحمد تارك الصلاة كافر، لكن الشافعي قال تارك الصلاة عاصي. الثاني الثالث بعد الشهادتين والصلاة الصوم، لأن لكثرة فاعليه. الصوم الناس كلهم يصومون إلا العاجز قليل العاجزين والصبيان. وبعد الصوم الزكاة، لأن الزكاة أيضا أكثر الناس عندهم استطاعة بزكاة الفطر وزكاة. أما الحج آخر ركن، لأن قليل فاعله من يفعله قليل، يعني ما عندهم مال إلا القليل من يفعل الحج. Yani kata beliau, rukun yang ditanyakan tadi sudah sebenarnya tidak perlu dipertanyakan, karena semua orang sudah tahu. Karena 5 ini punya kedudukan masing-masing. Karena 5 ini sudah terkunci, satu sama lain itu saling mengunci satu sama lain. Yang pertama syahadat. Orang tidak mungkin bisa melakukan sholat dan yang lainnya kecuali dengan syahadat. Yang kedua, rukun yang kedua adalah sholat. Sholat ini adalah rukun yang paling penting setelah syahadat. Karena kata Imam Ahmad bin Hanbal, jadi Imam Madhab Ahmad bin Hanbal, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia termaksud di dalam orang yang kafir. Akan tetapi dalam madhab Imam Syafi'i, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia di dalam keadaan asi, maksiat saja. Akan tetapi di dalam sebagian madhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa haji itu lebih penting daripada som wa zakat. Karena kata sebagian madarid Imam Syafi'i, katanya barang siapa yang melakukan haji maka akan dihapuskan dosa besar dan dosa kecil. Makanya sebagian madhab Imam Syafi'i, beliau mengedepankan haji daripada som dan haji, som dan zakat.
أما في أبواب الفقه يقدم الصوم على الحج لكثرة فاعليه. Akan tetapi di dalam bab fikih itu mengedepankan bab puasa daripada bab haji karena banyak orang yang melakukan puasa daripada yang melakukan haji. Karena orang yang melakukan haji itu kebanyakan orang yang hanya orang yang mampu saja. Jadi orang yang nggak mampu itu dia tidak masalah melakukan haji. Akan tetapi kalau som ini baik yang mampu atau yang tidak mampu, tak kala dia wajib maka dia harus melakukan puasa. Kecuali anak kecil atau dia sudah syebeh, sudah ada uzur itu tidak masalah meninggalkan puasa. Makanya penting puasa daripada haji. Ya, di dalam bab fikih juga dikedepankan bab puasa daripada bab haji karena banyak lebih penting orang melakukan bab som, bab puasa. في سؤال عنه. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هو قال كيف يعني مجلس الذكر يرتاح، الفقه ما يرتاح. كيف؟ مجلس الذكر يرتاح. لا أستاذ كيف لو هو يعني عنده ذكر مستمر أستاذ أذكار مستمر هل نجي إلى هل نترك أذكار مستمر أو نجلس في مجلس العلم يعني هو يعرف حكم كذا الذي يتكلم في مجلس العلم هو يعرف هل نستمر على أذكار المداومة أو إذا كان يفقه هذا المسائل عادي يحتاج إليها خلاص يبقى في ذكر الله سبحانه وتعالى ما دام يفقه وعرف العلم العيني وهذا المجلس لا يعلم فيه إلا العلم العيني ليس فيه فرض كفاية بس يبقى على أذكاره. Kata beliau kalau seandainya emang benar-benar antum sudah benar-benar faham di dalam hukum yang dibicarakan maka lebih baik zikir tadi didawamkan. Maksudnya lebih baik zikir daripada hadir majelis kecuali kalau antum sudah faham. Tapi kalau antum enggak faham mending hadir majelis. Tapi kalau seandainya ada masalah-masalah yang belum antum faham lebih baik antum hadir. Dan zikir itu bisa di lain kali, di lain waktu. Ada pertanyaan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kif nuqaddimu yani ilmu fiqih wala azkar Ustaz, ilmu tauhid. Yani tauhid azkar. Hah? Azkar laysa ilmu tauhid. Katanya zikir itu bukan ilmu tauhid katanya beliau. الذكر شيء آخر سنة والذكر من باب رياضة القلوب أما الفقه فرض عين لا سيما في الفروض العينية كالصلاة والصيام والزكاة والحج فرض عين الذكر رياضة القلوب سنة نعم تمضي نظافة القلوب فقه القلوب هذا واجب تعالى أما علم التوحيد مسألة ثانية علم التوحيد هذا فرض عين علم التوحيد تعليم علم التوحيد. Kata beliau katanya zikir itu sunnah kata beliau. Zikir ini hanya untuk menggerakkan hati kita, membiasakan diri kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ilmu fikih itu wajib bagi diri kita. Maka kalau dibilang lebih afdol zikir sama ilmu fikih, maka diafdolkan ilmu fikih karena wajib bagi diri kita. Akan tetapi kalau berbicara tentang ilmu tauhid itu wajib. Akan tetapi zikir sama ilmu tauhid itu berbeda ilmunya. Zikir itu bukan dari ilmu tauhid.
يكفيكم الإعلان إذا انتهى الوقت أطلع. Nggak kedengeran suaranya, nggak kedengeran. يعني الأركان الصلاة تنقسم إلى 3 أقسام، قولية فعلية، 4 أقسام: قولية وفعلية وقلبية ومعنوية. القلبية يعني التي يكون محلها القلب، والفعلية هي التي تفعل بالأفعال، تكون بالأفعال، الأركان السجود ركوع قيام. والقولية تقال باللسان كالفاتحة. أما المعنوية هي التي تكون معنى مثل الترتيب، ليس لها قول ولا فعل ولا قلب، إنما معنوية كالترتيب. Kata beliau itu arkanus shalah itu ada 4. Fi'liyah, ya fi'liyah itu adalah gerakan kita di dalam salat. Wal golbiyah itu rukun golbih ini adalah letaknya di dalam tempatnya niat. Adapun rukun gauli adalah yang kita baca Fatihah, seperti Fatihah, terus tasyahud. Nah, itu rukun gauli. Adapun rukun maknawi yang tidak kelihatan itu adalah tartib. Adalah cuma tartib di dalam salat kita. Itu namanya rukun maknawi. هو قال النية في القلب. كيف نعرف يعني محل النية في القلب؟ كيف يجري أجرها؟ طيب أنت الآن نويت الاعتكاف ولا ما نويت الاعتكاف؟ استحضرت بقلبك. Ente antum sekarang ini duduk di masjid ini niat i'tikaf atau enggak, katanya beliau. Niat i'tikaf apa enggak? Niat duduk di masjid atau tidak? Insyaallah. النية هي عزم. معنى النية هي العزم والتصميم على فعل ذلك الشيء. النية معناها العزم والتصميم على فعل ذلك الشيء، يسمون هذا حقيقة النية. العزم والتصميم على التصميم يعني تحقيق نريد صمم. Yang namanya niat itu adalah tak kala antum berkeinginan dan ingin mengajarkan pekerjaan tersebut, itu sudah namanya niat, kata beliau. Azam, bertujuan dan berkeinginan melakukan hal tersebut, itu sudah termasuk niat, kata beliau. دخلت تصلي ايش ما تفعل لما تكبر؟ ما تصلي ايش تقول؟ ما تلعب، الله اكبر، ما تلعب كرة، تعزم انك تدخل الصلاة، تنوي وتلفظ احسن تلفظ، لكن محلها القلب. تلفظ بها سنة عند إمامنا الشافعي. Kata beliau, kalau seandainya antum melakukan begini, mau ngapain antum? Mau main bola, katanya. Enggak kan, orang yang melakukan begini ini orang yang mau sholat, kata beliau. Makanya niat itu di dalam hati, akan tetapi melafatkannya itu sunnah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Terakhir, bro, bagaimana tampaknya sholat kita diterima dalam keseharian orang yang sering sholat? Seperti apa kesehariannya kalau sholatnya diterima? Kif na'rif law an Allah subhanahu wa ta'ala yakbal sholatana. Karena ada orang yang sholat tapi masih bermaksiat. Yani ba'dun nas yusallun walakin ma yaktudukul ma'asi. طيب لدينا أمران. الأمر الأول، نحن دائما نكون بين الخوف والرجاء.
يعني العبد يكون بين الخوف والرجاء، لا يكون عنده رجاء كامل أن الله قبل صلاته، ولا خوف خلاص جنود أن الله لم يقبل شيء منه أبدا ويجلس، لا. ثم هناك علامات للقبول، علامات فقط مش تحقيق، علامات. من علامات القبول أن الشخص يخرج بحالة أخرى من الصلاة، أن الشخص لا يرتكب المعاصي، وإن ارتكب المخالفة عاد بسرعة إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كان في زمن الصحابة رجل صحابي يسرق، قال يا رسول الله فلان يسرق، قال دعوه ستنهاه صلاة، دعوه ستنهاه صلاته، يعني لم يثبت، ما في شهود، أما لو ثبت الشهود تقطع يده، ما الشهود، قال دعوه ستنهاه صلاته، وفعلا يعني صلاته غيرته. هذه من علامات القبول. أما حقيقة ليس عندنا شيء من التحقيق، هذا نحن بين الرجاء والقبول، نقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، دائما حتى. Kata beliau, kita itu tidak bisa memastikan diri kita itu untuk jauh dari maksiat, karena diri kita ini diantara khauf sama roja. Yani khauf takut kepada Allah, dan roja itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun alamatul qabul, adapun alamah ciri-ciri orang itu diterima atau enggak salatnya itu seperti apa? Tak kala ada satu orang itu ingin bermaksiat kepada Allah, dia tak kala ingin bermaksiat langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi melakukan tersebut. Nah, ini adalah alamatul qabul, adalah alamah ciri-ciri orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. يعني شكوا للنبي في أن أحد الصحابة قالوا فلان يسرق يا رسول الله، ولم يثبت الشهادة طبعا، قال النبي دعوه ستنهاه صلاة، دعوه ستنهاه صلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفسق. Karena kata beliau, salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan yang buruk. Kata beliau, ada satu orang itu orang ini dia mencuri dia. Lalu ada satu orang yang melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini orang mencuri, katanya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saksinya ini nggak ada, maksudnya tidak ada yang menetapkan saksi. Kalau seandainya ada saksi, tangannya langsung dipotong. Terus ini nggak ada saksi gimana? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya udah suruh orang ini sholat aja, katanya. Kalau misalnya dia sholat, berarti dia tercegah daripada hal tersebut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. يقول الله إنما يتقبل الله من المتقين، إذا حصل التقوى إن شاء الله. حتى يقول بعض ساداتنا بني علوي لو هذه كلمة لو حرف امتناع عند أهل اللغة، لو علمت أن الله قبل لي تسبيحة واحدة، ما عندنا يقين، لو لأضفت أهل تريم يعني بلاد كلهم على البر واللحم طعام أطعمة 3 أيام. سيدنا عمر المحضار. Maka kita dianjurkan untuk selalu membuat hati kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu ulama, Sayyidina Umar Mahdar, beliau ini adalah panglimanya Sayyidina Ala Ba'alawi, Sadatuna Ala Ba'alawi. Beliau ini panglimanya. Beliau mengatakan apabila seandainya takwaku ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang sangat berat. Beliau mengatakan apabila amalku, ibadahku diterima Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menanggung makanan orang tarim itu selama 3 hari. Kata beliau. Padahal beliau ini orang Sadatuna Ala Ba'alawi, beliau ini orang alim dan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan begitu. Kalau seandainya aku tahu bahwa amalku ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan menanggung makanan orang tarim di Hadramut selama 3 hari, kata beliau. Wallahu a'lam. Salat. Kata beliau, udah cukup dulu karena ana melihat para wanita di belakang itu capek semua, katanya. Wallahu a'lam.